अपार करुणा जोगु प्रभु धन्य मही काशी राज्य अधिपति मरकत केशरी वर्तमान महाराणी वेदवती जन कन्या संतान जननी पंथ्यादश बेणींकर करी अच्छा दूर तेणु तेणु हे कला श्रीमुख आपण चरण बिंद तले ए काशी राज्य अधिपति मरकत केशरी निजर जीवन को समर्पण करुछि प्रभु समर्पण करुछि। कुशलारे रखा हरी मधु क्षीर धाना कुशलारे रखा हरी मधु क्षीर धाना भक्ति अर्घ्य घेना मोरा प्रभु नारायण भक्ति अर्घ्य घेना मोरा प्रभु नारायण। हे प्रभु विश्वमय करुणा बारिधि आपण अपार करुणा जोगु प्रभु पंथ्यादशरु मुक्त हेछि ठाकुरे मुक्त हेछि। अरे मो प्राणप्रिय वेदमती ए जाए मो अंधार लौड़ी नयन फितुरा को मो पाखक आनिलेनी कहीं क्षण न देखिले मन मोर विचलित हो जाए। हाँ मन मोर विचलित हो जाए। स्वामी अरे कौन भावुंट वेदमती हाँ ताहले तुम मन कथा बुझी पारिछ। अरे कहीं बुझीबिनी तम स्त्री है कौन मुझे बुझीबिनी कहीं। हाँ ताहले सुन प्रिय
दिया मो अंधार लाउडी नयन पितला को दिया मुटके गेला करबा को चाहूची हाँ गेला करबा तो ठीक अच्छी अरे नियो ए माँ ए सामुका जमा कांदन बा मो सुने मो थने बाबा बैठे सामुका अरे 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 ए सामुका सामुका लो काहे कांदुछलो मा अरे तू परा ए काशी राज्यर राजेश्वरी तू जहा चाहिबु सेया हबो तू काहे कांदुछु हां सामुका मु तो गोटे गीत गाई सुनाइबी से गीतटा शुणी शुणी आराम रे सोई पड़ी बोलो मा हेलो मा सामुका तो बापा गीत गाई देबे तू सोई पड़ी बुड़ मा सोई पड़ी बु हो 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 स्नेहरे बंधा तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तू देले हसी मिलुथि बखुशी तू देले हसी मिलुथि बखुशी तो बिना नाही रे मो तू बिना नाही रे मो तू बिना नाही रे मो तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा जैनी मंदिर पूजी नहीं हर पाई तो परी झिया जय श्री मंदिर भागी पड़ी गले पोछी देबो आखिलु जैनी मंदिर पूजी नहीं हर पाई तो परी झिया मंदिर छुट्टी पड़ी गले पोछी देबो आखिलु तू मोर सुख तू मोर भाग्य तू मोर सुख तू मोर भाग्य तो बिना नाही रे मो तू बिना नाही रे मो तू बिना नाही रे मो तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा
ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଏ କଳା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କର କି ଦୋଷ କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ କଲ ପ୍ରଭୁ ହଁ ତା ମାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ ଠାକୁରେ अरे पद्मावती तुम्हें तो मत मोर कला शिशु पुत्र को छाड़ी अरे पारी को चली गले मोर ए कला शिशु पुत्र लालन पालन दायित्व समर्पी कहा हस्ते नहीं हाँ मते तो राज दरबार को जीवार अच्छी मो पुत्र को कहा हस्ते छाड़ी राज दरबार को जीवी आज आज ये राज बाटी रे खुशी फगुण मनौथिबा बेले मो घरे आज दुखर श्रावण गनेई आसिला अरे बाबा सागर नहीं रे दादा तो चाली चाली गला रे बाबा तू जबा कांदना लो धन तू जबा कांदना लो बाबा नहीं रे बाबा तू कांदिले ना तो छातीटा फाटी जाए अरे बाबा सागर आज बुतर माँ साग छाती मित सब किसी रे बाबा अरे बाबा बुतर सब किसी तुबो अखीर तारा अरे बाबा अखीर तारा
ବେଦମତୀ ଆରେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ଝିଅ ଶାମୁକା ହେଉଛି ଏ ବିଶାଳ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ତା ସେବା ଯତ୍ନରେ ତୁମେ କେବେ ନ କରିବ ହେଲା? ଆରେ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରିବି? ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ପାଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଅବହେଳା କରିବି କାହିଁକି? ଆରେ ଏଇଆ ହିଁ ଆଶା କରୁଥିଲି। ହେଲେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛ? କ'ଣ? ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବା ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ସତ, ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆରେ ନାମକରଣ ବି ସରିଗଲା। ନାମକରଣ ବି ସରିଯାଇଛି। ହଁ, ନାଁଟା ଦେଲେ ସାଗର ଚରଣ। ନାଁଟା ତାହେଲେ ସାଗର ଚରଣ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣର କପାଳଟା ଫଟା। ସେ ନିଷ୍ପାପ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ସାଗର ଚରଣ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ ଛାଡ଼ି ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ? ଏଇ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ତୁ? ପଦ୍ମାବତୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେନି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଝ ନଦୀ ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ସରେନି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାଗର ଚରଣକୁ ମାର ମମତା ସ୍ନେହ ଆଦର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବ ପ୍ରିୟ? କାହିଁକି ଦେଇପାରିବିନି? ମୋ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଲାଲନ ପାଳନ କରୁଛି, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଲନ ପାଳନ କରିବି। ସତ କହୁଛ? ହଁ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଦୂତମୁଖ ଶୁଣିଛି ସମ୍ବାଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆସ। ମହାରାଜ, ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ? ହଁ ମହାରାଜ। ତୁମ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଲିନ ପଡ଼ିଛି, ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛ। କ'ଣ ପତ୍ନୀ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ମୋତେ ଆଉ ମୋର ଏ କଅଁଳା ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପଦ୍ମାବତୀ ଆରପାରିକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ଆରେ ତ ସଂସାରର ନିୟମ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରଇ। ତେଣୁ ତେଣୁ ତୁମେ ଶୋକ କର ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୋକ କର ନାହିଁ। କେମିତି ଶୋକ କରିବିନି ମହାରାଜ, କେମିତି ଶୋକ କରିବିନି? ମୋର ଏ କଅଁଳା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ କାହା ହସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରି ଏ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସିବି ମହାରାଜ? ଆରେ ଏଇ କଥା, ତେବେ ଶୁଣ, ତୁମ ପୁତ୍ର ସାଗର ଚରଣକୁ ଆମ କୋଳକୁ ଟେକି ଦିଅ। ମୋ ଝିଅ ଶାମୁକାକୁ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତୁମ ପୁତ୍ର ସାଗର ଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହିଁ ରଖିବୁ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ନାଇଁ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ହେଲେ କାହିଁକି ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ, କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେବକ। ବାମନ ହୋଇ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିବିନି ମହାରାଜ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ତମେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତୁମେ ହେଉଛ ବିଶାଳ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଯଦି ରାଜା ଘରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହବ, ଅସୁବିଧା ରହିଲା କେଉଁଠି? ଆଉ ଜାଣିଛ, ଏହା ହେଉଛି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆରେ କରୁ କରାଉ ଥାଏ ସେହି, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଆମ କୋଳକୁ ଟେକି ଦିଅ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ରାଣୀ ମାତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନନୀ, ତାଙ୍କ ମୁଖଠୁ କିଛି ନ ଶୁଣିବା ଯାଏ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି ମହାରାଜ। ଆରେ ଏଇ କଥା ବେଦମତୀ, ତୁମେ ହିଁ ବୁଝାଅ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ। ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ରାଣୀ ମା, ଆରେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଲାଲନ ପାଳନ କରୁଛି, ଠିକ୍ ତୁମ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଲନ ପାଳନ କରି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବୁ। ହେଲେ ଦିଅ, ଆମ କୋଲକୁ ଟେକି ଦିଅ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ। ହେଲେ ରାଣୀ ମା, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ମୋ ପୁଅକୁ ଗେଲ କରିପାରିବି ତ ରାଣୀ ମା? କାହିଁକି ଆସିପାରିବନି? ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଗେଲ କରିକି ଯାଇପାରିବ। ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, କ'ଣ ମହାରାଜ? ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅଧିପତି ମର୍କତ କେଶରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶ ଦିଗ ଫଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି, ଯେ
जेतेबेले तुम पुत्र सागर चरण यौवन प्राप्त बयस मध्यमंडल को प्रदार्पण करिवे से समय मोर एकमात्र कन्या शामुका सहित तुम पुत्र विवाह करदेवी। आपण की कथा कहउछंती महाराज? हाँ, आज दिन ठारू राजा मंत्री संपर्क छाड़ी आमे दुहे बंधुस्था स्थापन करिबा माने समुधी हवा। आपणकर इच्छा महाराज, मु बा कहिबाकू किए? ताहेले दियो तुम शिशुपुत्र सागर चरण को। ताहेले ठीक अछि महाराज। हो हो तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तू देले हसी मिलुथिब खुशी तू देले हसी मिलुथिब खुशी तो बिना नाही रे मो तू बिना नाही रे मो तू बिना नाही रे मो तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तू मो स्नेहरे बंधा तू ओ ओ ओ ओ कथा न देखिला लोक देख कई चकाड़ी बेक बारे मंत्री आदित्य बाबू बा अरे तुमको तो सत्य धन्यवाद देकी रही पारिबा कथा नुह। अरे कोटी जन्मर तब बड़े एमितिया मंत्री मिले यही काशी राज्य। अरे तुम्हें राजा को की मंत्र देल के जानी सीता या भीतर समृद्धि हो जाए समृद्धि। ना ये कथा देखला बेलू मो कते काईकी मते हरे हजम होनी। अरे मो भाबुथिली एस राज्यर राजा हेबे दिग्विजय सेनापति आ मो हेबी तांकर महामंत्री किंतु देखला बेलू भलटा हेला ओलटा ना ए कथा जाई तुरंत सेनापति को जणै देबी। अरे सेनापति को एमिति गोळे घंटी चकटी देबी मो कथारे से उठिबो आ बसिबो। अरे मो ना जड पात्र भलरे थिले बेलपत्र आ रागी गले पूरा छीन छक्का आक जाए नहले कथाटा गुलमाली आइबो ना आक जाए। मिछ 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 सब मिछ। अरे सतरे ए राज्यर जनप्रजा माने कौन पागल होती ना कौन ए सामान्य मंत्री स्त्रीटा मरीगला बोली कौन सतरे राजा मंत्री सहित समुद्री करेंगे? अरे कथारे अच्छी जेबे न देखिब बेनी नयने परते न जीव गुरु बचने मो केमिति विश्वास करिबे जे राजा और मंत्रीटा समुद्री होती आओ मंत्री पुआटा राजा झीटा बड़ हेला बाहाघर हम नाई 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 गोटे कथा सेनापति बाबू एने प्रणाम कली। हाँ 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 हाँ
ଗୋମାସ୍ତା ଜଟପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅବେଳରେ ଏଠାରେ କେଉଁ ବେଳରେ ଜଟ ତାକିଲା ଏ ଜଟ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇନେ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ମଝି ନଈରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆରେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସିଧା ସିଧା କୁହ। ସିଧା ସିଧା କହିବୁ ଯେ କଣ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କରି କହୁଛି କି? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା। ଆରେ ଚାଲେ ଶୁଣିବେ ତ କଥାଟା। ବଳିଷ୍ଠ ବିରହ ଶୁଣ ମୋହର ଗିରା ବଳିଷ୍ଠ ବିରହ ହାତ ଛଡ଼ା ହେବ 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 ସୁଯୋଗ ହାତର ବଳିଷ୍ଠ ବୀର ଶୁଣ ଏ ଶୁଣ ମୋହର ଗିର ଶୁଣ ମୋହର ଗିର ବଳିଷ୍ଠ ବୀର ଏ ଜଟ ଆରେ ମୁଁ କିଏ ବେ? ଆପଣ ସେ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି। ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି। ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟଟା ମୋରି ହାତ ମୁଠା। ଏ ରାଜ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଆଉ କଣ ମୋର ହାତ ଛଡ଼ା? ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ହୋଇର ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ଖଟୁଥିବ ଚାକର ରାଜା ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆରେ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିର ସୂଚକ ରାଜ ସିଂହାସନ ନମ୍ବରୁ ବଣ୍ଡନ୍ତି ଆହେ ସେନାପତି ନମ୍ବରୁ ବଣ୍ଡନ୍ତି ଆହେ ସେନାପତି କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ଏଥର ବଳିଷ୍ଠ ବୀର। ଶୁଣ ମହରା ଗିର ଶୁଣ ମହରା ଗିର ବଳିଷ୍ଠ ବୀର। କଣ କହିଲୁ? କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ରାଜ ସିଂହାସନ ଛଡେଇ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମୁଁ ହେବି। ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ? ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ? ଆରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଅନ୍ନଦାତା। ଆଉ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଏ ରାଜ ସିଂହାସନ ଛଡେଇ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବି। ମହାରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ପଦୁଟିଏ କହିବୁ ମାରଣ ତୋ ଜୀବଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ମୋର ଜୀବଟାକୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିବେ? ଏଇନେ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ସମୁଦି ହେଇ ସାରିଲେଣି। ଭଲ ହେଇଛି। କଣ ଭଲ ହେଇଛି? ସମୁଦି ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଭଲ ହେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୋ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲି ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ବିଚରା ମନ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏ ଜଟ ପାଟି କର ନା। ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ ନା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା କି ଆଜ୍ଞା। ଲାଲନ ପାଳନ କଣ କିଏ ନ କରୁଛ? ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲା ବୋଲିକରି ଲାଲନ ପାଳନ କରିବାଟା ଅଣଦେଖା କରିବେ? ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ମହାରାଜା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆଉ ରାଜା ଝିଅ ବାହାଘର ହବ ଭଲ ହବ। ଭଲ ହବ ତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ଯାହା କହୁଥିଲା ତାହା କଣ ସତ? କଣ କହୁଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ? କଣ କହୁଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ ବାଜେ ଲୋକ। ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ ଧୋକାବାଜ। ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ କୁକୁର। ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ କୁଲାଙ୍କା। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ ନପୁଂସକ। କୁହ ସେନାପତି କୁହ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣିକି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକର ହବ ରାଜା ହେବ? ଏ କଥା ଶୁଣିବା ବେଳକୁ ତୁମେ ରାଜା ହବ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୁକୁର ହବ? ତୁମେ ଗୋଟାଏ ନପୁଂସକ। ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବି ମୁଁ। ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ରାଜାର ସମୁଦି ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୋତେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ? ନାଇଁ ବେ ଜଟ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ।
ମାରିଦେବି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବି ଆଉ ତାର ସେଇ କଳା ଛୁଆଟାକୁ ମାରିବି। ଆରେ ନା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବି। ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବି ମୁଁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ ଶଳା ମନ୍ତ୍ରୀଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ ତା ପୁଅଟାକୁ ମାରି ଏବେ କିଏ ବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା। କିଏ ବେ? ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆମ୍ଭ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣି ଦେଇଛି। ଏ କଥାଟା ରାଜାକୁ କହିଦେଲି ସବୁ ସର୍ବନାଶ। ନାଇଁ ଭାଇ କଣ ନାଇଁ ଭାଇ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାଣି ଆଉ କଣ ନାଇଁ ମାରିଦେବି ମହାରାଜ। ଆରେ ସିଏ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିବ। ହେଲେ ରାଜା ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମରି ସାରିଥିବ। ମାରିଦେବି ମହାରାଜ ମାରିଦେ। ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ମହାଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା। ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରାଜା କରାଇବା ପାଇଁ ଶକୁନି ପଶା କାଠି ଫେଙ୍ଗିକି ରାଜା କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ତ ପଶା କାଠି ନାହିଁ। କେମିତି କେମିତି ଏ ସେନାପତିକୁ ରାଜା କରାଇବି? ଆରେ ଜଟପାତ୍ର ମୁଁ ଜଟପାତ୍ର। ଭଲରେ ଥିଲେ ବେଲପଟା ରାଗି ଗଲେ ପୁରା ଛିନ ଛଟ। ଆରେ ଚଳ ହେଇ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ପିଲାଦିନର କଥା। ଯେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଥିଲି, ସେତିକି ବେଳେ ଏ କାଶୀ ରାଜ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଭଲ ପାଇଥିଲା। ଆରେ ବାବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ରାଜାଟା ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ଘର ବିଦା କରିଦେଲା। ମୋ ଭଉଣୀଟା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। আরে সে সিনা মরিগলা, কিন্তু এবে পর্যন্ত বঞ্চিছে জটপাত। এ রাজবংশটাকে মু এমিতি প্রকারে প্রচলয় করিদেবি কেবে বি রাজা চিন্তা করে নথব। এ সেনাপতিকে মোর ঠাড় করিবি ঠাড়, আউ রাজবংশটাকে সমূলে বিনাশ করিদেবি বিনাশ। জটপাত্র মু জটপাত্র। ভলরে ଥିଲେ ବେଲପଟା ରାଗି ଗଲେ ପୁରା ଛିନ ଛନ। ଠାକୁରେ ମୋର ଏଇ ଦି କର୍ଣ୍ଣ କଣ ଶୁଣିଲା? ଏଇ ଦି ଜଣ ନରହନ୍ତା ମାନେ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେବେ। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବିନି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଏ ରାଜ ସିଂହାସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଏ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି। আরে আদিত্য বাবু, তুমি পুଣି এଠି କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଏମିତି ମୁଖଟା ମଳିନ ପଡ଼ିଛି, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଏଇ ଲୁହାଟା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି?
ଆମର ତୁରନ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନା ନା ମୋର କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ହଁ এইটা গোটিଏ কথা ଅନେଇଲ ଆରେ ଛୋଟ 200 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି করতে କ'ଣ ହେଇଛା ନା ମୋ ପୁତ୍ର କାନ୍ଦୁଥିଲା ତ ଏ ଜଟ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ନ ହେଇଛି ସେ କଥା ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆବେ ଜଟ ସେ କୁକୁର ସେନାପତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନପୁଂସକ ଧୋକାବାଜ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବେ ଏଇନେ ସେ ଶୋଳାକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ରକ୍ତ ପିଯିବି କହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହଁ ତାହେଲେ ତମେ ହିଁ ଆମ୍ଭ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣି ଦେଇଛ ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି ଭଲ କରିଛ ଯାଉଛି ଏଇନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆରେ ଯାଅ ରାଜାର ସମୁଦି ହେଇଛ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ଆରେ ମୋତେ ମାରିବେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବେ ଏଇ କଥାଟା ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ନା ଆଉ ଆରେ ଯାଅ 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 ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି ଯାଉଛି ଏଇନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯାଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆବେ ଶୁଣ ଏଠାକୁ ଯିଏ ଆସିଛି କେବଳ ଆସିବାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ହିଁ ରହିଛି ଫେରିବାର ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ନାହିଁ ଆଉ ତୁ କେମିତି ଯିବୁ ଦେଖ କହୁଛି ତୋର ସେଇ ପୁଅଟାକୁ ଦେଇଦେ ନା ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଜମା ଦେବିନି ଆଉ ତୁ ଯଦି ତୋ ପୁତ୍ରକୁ ନ ଦେବ ମାରଣ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାରିଦେବି ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେନାପତି ବାବୁ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବିନି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି ଜାଣିଛି ଠିକ କେମିତି କହିବୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବିନି ମୋ ପୁଅକୁ ଘେନି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି ଆଉ ଶଳା ପୁଅଟା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବର ବେଶ ସଜେଇ ଏଠାକୁ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଏବେ ବି ଏ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିବିନି ଏ ରାଜ୍ୟ ପୁଅଟାକୁ ଦେଇଦେ ନା ଭଲରେ ଜମା ଦେବିନି ଆରେ ତୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇ ପୁଅଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦେ ନା ଆମେ ଦେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଦେବିନି ଯଦି ଏ ପୁଅଟାକୁ ନ ଦେବୁ ମହାରାଣ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାରିଦେବି ଆଉ ନାଇଁ ମାରିଦେବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମାରିଦେବି ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ সেনাপতি বাবু এটি কে মଣିষ মলেনি না মরিবে আরে এটি মশাটিয়ে বি মরি পারিবে না এইটা হচ্ছে মଣିষ মরা জিনিস যে জায়গায় মଣିষ যাহাকে উৎপাত করতে ইয়াকু সে জায়গায় ব্যবহার प्रसाद खाइब निज तुंडरे हाथ पोषिब पुणी पर मुंडरे जट पात्र मु जट पात्र भलरे थिले बेलपत्र रागी गले पूरा छिन छत्रा आग जाए खेलटा तो आरंभ हेइछि
जय माँ भवानी बाल बरा दुर्गा आज तोरी करुणे माँ हे जंगल गोटे दस्युर परिचय नहीं बंची छिलो माँ भोट पाइल माँ भोट पाई मते हे जंगल गोटे पथहरा मनीष सजाई दे छिलो माँ ना ए बाबू दस्यु ए जंगल रही आउ लोकंर भल काम करू जीवन में केवे खराब कार्य करूनी मानवा पड़ो लो माँ मानवा पड़ो तोर बही माँ अरे मु हूँ जंगल दस्यु मोर ज्वाला भल मनीष मानक मु गोटाए भल मनीष शैतान मानक तू गोटाए शैतान गोटाए कथा मो मन को कहीं बारंबार विभ्रत करुच्ची कि बुझीपार अरे सही स्वप्न ना वास्तविक वास्तविक ना स्वप्न कथाटा हूँ नदी भासी जाऊँगी आकल चित्कार आकल चित्कार अरे किए कौटी अछ मत बचाई दियो किंतु ना कहीं बचाइबा चाहती केमी बंचिली कौन है कि मोर मन ना एति जानी से बाबर दुर्गा कृपारू ओ हूँ जंगल रोहुवा गोटाए दस्यु अरे कौन है अरे नर हंता मनीष गोटाए निरीह लोकटा को जंगल आड़े मारुछु तोर किछि तो या बोली अछि ना तो मन रे एटा निरीह मनीष नुहे कौन एटा हेउछि मोर शत्रु आउ शत्रु को संहार करबा हेउछे मोर कर्तव्य एटा तोर शत्रु हाँ मो शत्रु ए मनीष मनीष भितर शत्रुतार भाव सृष्टि हुए नहीं हुए केवल स्नेह संपर्क प्रेम आउ तू कहू गोटाए मनीष ये तोर शत्रु तोर से नीति बाणी शुणा मो पाखे समय ना तू जिते शीघ्र पारुछ ए जगह छाड़ी चली छोड़ेला यही जगह छाड़ी जीबी हाँ चली जंगल होउछि मो घर आउ जंगल छाड़ी जावाई तू मत कहू भय देखाऊ तू जानिलु किए तू किए हाँ किए शैतान तू शैतान मो गोटाए शैतान आउ तो भले शैतान मानकर बप्पा मु आपणकर बोपा एकदम चुप बोपा आपणकर बोपा पिटी पके पड़बा भलरे जीवु नहीं रे बरिबु भलरे जगह छाड़ी जीवु नहले मारी देबी तोर जदि भल दशा अछि नहीं तोर जो भल दशा अछि तू एठु चली जा आउ ता न हेले कौन करिबु मारी दे कौन करिबु मते मारिबु हां तोते मारी मते मारिबु हां तोते मारिबी ता पूर्व तोते मारिबी तापरे बाप पो दी जणन को मारिबी मते मारिबु हां मारी देबी बस मारी
मते आ मो पुत्र को बंचई आपको अशेष अशेष धन्यवाद बाबू। महाशय अरे मत कहीं धन्यवाद जनाऊछ अरे मो किए तुम भली गोटाए मनीष मु तमें विपदे पड़ी तुमको मुझे साहाय्य कर धन्यवाद जन तो से माँ मन दुर्गा को धन्यवाद जना सी तुम मंगल करेंगे महाशय अरे तुम किए आओ से माने तुमको कौन पाई मारुले कहतु महाशय कहतु मो परिचय शुणा बाबू। निश्चय महाशय ताहेले शुण बाबू मो परिचय कहतु मुझे काशी राज्य राजा मरकत केसरी महामंत्री आदित्य नारायण। महामंत्री आदित्य नारायण हाँ बाबू आओ मोर ए कला शिशुपुत्र यार नाम हो सागर चरण। महाशय से माने तुमको कौन पाई मारुले कहीं मारुले कहबी बाबू गोटी गोटी करी सबू कहबी कहतु महाशय निर्भय प्रकाश करूँ राजा मरकत केसरी मते कथा देइछंती बाबू ताको झियो सामुका आउ मो पुत्र सागर चरण एई दी जण जेते बिले यौवन प्राप्त बयसरी ए मत मंडल रे पदार्पण करिबे से ए दी जण को विवाह देबे बोली कहिछंती। तो उचित कथा ताहा तो भल कथा हेले मंत्री महाशय जहाँ जानुची से कथारे तुमको से मारुले ना। हाँ बाबू से सब को कथा को सही न पारी आम राज्यर सेनापति दिग्विजय सिंह आउ जटपात्र यही दी जण मिसी मते बहुत माड़ मारी भाई महाशय जानी तुम किसी भी हेनी मो अच्छी अरे तुम सेवा जत्न मु करी आउ तुम जो भल हो तुमको फेरई देवी तुम राज्य को किछि लाभ अरे कौन लाभ हम कहीं लाभ हम मुझे राज्य को फेरी पारी किंतु कहीं फेरी पारि कौन कहीं मंत्री महाशय भाई अरे आप कौन कहते आप न बचे ताहले आपण शिशुपुत्र बचब केमी बचब आपण शिशुपुत्र कहतु महाशय तेणु आपण को बचा पड़ो मुझे को बचाइबी आपणकर सेवा जत्न मु करी बचबी बाबू मु मरवा पूर्वर मुझे को गोटाए कथा कहबी मो कथा रखिबे बाबू। कहतु महाशय पारि जदि निश्चय चेष्टा करी कहतु मु तो आउ बचबी मंत्री महाशय सही कथा बारंबार कहतु। हाँ बाबू मु आउ बचबी से मु मो पुत्र को आपण को अर्पण करी बाबू। मंत्री महाशय अरे कौन कहते आपण अरे आप जंगल में मुझे बंचा के कष्ट साध्य पुणी आपण शिशुपुत्र को मुझे बंचेबी नाई महाशय ताहा मु पारि आप जहाँ कहे मारिबी हेले यही शिशुपुत्र को नहीं मु बंचई पारि नहीं महाशय नहीं बाबू आपण मना करतुनी बाबू महाशय आप बुझा चेष्टा करूँ मु पारि नहीं बाबू आपण मना करतुनी आपण को पपुआ अरे आप कौन कले अरे कौन शिशुपुत्र हूँ भगवान सदृश आउ से भगवान पाखर मत राण पकई देल ठीक अच्छे राणटा जिते बेले पकई देछ भू बा मरवा लोक कि दिंतु दिंतु महाशय आउ गोटाए कथा रहीगला बाबू कहतु महाशय ताहा निश्चय करी
राजा तो मत कथा देइछन्ति बाबू से सब आपण को कहि सारी छाड़ी महाशय से सब को आपण को पुराण करवा को हवा निश्चय महाशय निश्चय आउ मो पुत्र को गोटाए राजकुमार परिचय दब ठीक अच्छी महाशय ताहा मध्य निश्चय पूर्ण हम हेले दियंतु ताहेले मो छातीर कलिजाटाकु मो आपणकु समर्पण करुछि बाबू छातीरो कलिजा जे अलगा हवा केमिति रहिबा बाट चलिबा केमिति रहिबा बाट चलिबा आखि हब छळ छळ लुह झरिबान मन हेब कळ बल बोल मानिबानी बंची रही बाकु हवा ताते मो रहिला रण बंची रही बाकु हवा ताते मो रहिला रण सरिनी बाबू सरिनी सरिनी फागुण आसिला श्रावण थाई महाशय नहीं सरिनी कोण है आसिला श्रावण आ आ आ बाट चलिबा केमिति रहिबा बाट चलिबा आखि हब छळ छळ लुह झरिबा मन हेब कळ बोल बोल मानिबा बंची रहिबा हब ताते मो रहिला रण बंची रहिबा हब ताते मो रहिला रण सरिनी 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 फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला श्रावण
सरिनी फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला मचोत्तर नाटक सरिनी फागुण आसिला श्रावण वेदमती स्वामी मो बंधु आदित्य नारायण कौन राणी अंतपुर को आसी थिले। हाँ हाँ राणी अंतपुर को आसी तांको पुआ को गेल करी गले जे से एपर्यंत फेरी नाहंती। कौन कहलो तांको पुत्र को गेल करबा को नहीं गले जे एपर्यंत फेरी नाहंती। हाँ, हाँ। अरे सेथि पई तो से राजा दरबार को मध्य आसु नाहंती। ठीक अछि मो सेनापति दिग्विजय सिंह सहित परामर्श करी आखो पाखो पड़ोसी राज्य रे निरीक्षण करिया पाई निर्देश करिबी। ठीक अछि स्वामी ताहले मु आसी प्रिय तुम जाओ। अरे ना मो झील जड़े शुई ना ना उठिले से गाधब एने जाऊँ सागे सागे। बन दुर्गा अरे गोटाए मनीष जे केते अपरिस्थिति पड़ी मा आ भितर पुणी गोटाए खोल शिशु पुत्र को हाथ टेकी दी मा जहाँ तोर इच्छा लो मा जहाँ तोर इच्छा बाबा रे नाई नाई चुप कांदबनी कांदबनी एमती कांदिले हम नाई 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 बाबा कांदबनी कांदबनी भगवान केमिति बुझेबे याको रोजा 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 चुप जा बाबा भगवान नहीं 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 कांदबनी मसुका टापरा मधुरा टापरा बगल टापरा नहीं बाबा नहीं नहीं एमती कांदिले हम रे बाबा कांदबनी बाबा कांदबनी बाबा रे हाउ केबे मत कांदबनी रे कांदबनी बाबा अरे तो जीवन रे जो खुशी फगुण न सरिया पूर्वर आसी जाइए दुखर श्रावण ना बाबा रे मो कथा दौची केवे मध्य तो जीवन में दुखर श्रावण आसबे आसब केवल हस खुशी फगुण हस खुशी फगुण हाँ रे बाबा अरे मो थी गोटे जंगल दस्यु हेले आज तोरी से अमणीश्वर आज दिन गोटे भल मनीष बंचीबी बाबा भल मनीष बंचीबी थेड़ू बाबा कथा अच्छे अरे आज दिन टा बहुतर बापा बहुतर माँ बहुतर सांग साथी मित सबकि बाबा रे अरे मु सीना गोटाए दस्यु हेले तते मु गोटाए राजपुत्र पर रखी रे गोटाए राजपुत्र पर हाँ रे बाबा बाबा रे गीतटे शुणेबी गीत शुणी शुणी सही पड़ू जबारू कांदबुनि बाबा केवे मत नुह ए मेत आरे मेत सुना थिले नाही कान थिले नाही सुना ओ सुना थिले नाही
परा तू आउ कांदना तू आउ कांदना तू आउ कांदना तू आउ कांदना बापा हे बुझीबी तो अली अझट हटत ते देखेबी हरि तो हस मुगा मुछा कानी तो लुह पोछीब मुगा मुछा कानी तो लुह पोछीब साजी तुम्हार पड़त मितरे 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 तते मिछ मते सत मितरे मितरे तते मिछ मते सत सुनथिले नाही कान कान थिले नाही सुना ओ सुनथिले नाही कान कान थिले नाही सुना मो सुनाटा परा तू आउ कांदना तू आउ कांदना तू आउ कांदना तू आउ कांदना बापा हे बुझीबी तो अली अझट हटत ते देखेबी धरी तो हस मुगा मुछा कानी तो लुह पोछीब मुगा मुछा कानी तो लुह पोछीब साजी तुम्हार पड़त मितरे 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 तते मिछ मते सत मितरे मितरे तते मिछ मते सत जीवनी तते घोड़े रखी छता तो खुशी पाई देवी रे जीवन तते बोदोची कथा खरा की बरसा जीवनी तते घोड़े रखी छता तो खुशी पाई देवी रे जीवन तते बोदोची कथा तो आखिर सबु लुह मते देजा मोठर सबु हस तू नहीं जा एमिति निजार तू पर मोर एमिति निजार तू पर मोर निजर नोहे मोर कथा मितरे 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 तते मिछ मते सत 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 पल 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 पल